Yan na. Yan guys. Magkukod kami ni Justin. Nagda ka nga Justin. Oh, wow! Tama na. Magkukod kami. Guys, panoodin mo ako code guys. Siya yung kakamping ko. Ang pangalan ay Vibe Epic Lil. Yun, ang pangalan niya. Siya yun. Puta, nagbabarin pa rin. May nala kami guys. Ano ko nga lang overland. Failing this mission. Targets in Hindi ako sight. Jason. Nagalo pa din ako. Malakas guys ang kalaban. Sobra. Para silang legendary na. Dati guys, legendary na ako doon guys. Legendary ka na dati? Oh guys, bigay yung ano. Ah! Wait lang guys. Mission failed. Game! Game guys, sinabol pa kami ng aso. Oo nga guys. Wait lang. Nagano na, finger sleeve. Ako, pengi isa boy. Ha? Pengi isa. Wait lang. Ayoko na dito sa ano? Sa bangka. Malalakas ang kalaban. Saan kaya tayo? Diyan sa ano, tito? Hill house? Okay, sir. Ah. Okay. Start. Palobot na agad ako eh. Ako pa. Ay. Medyo ko 38. Yo, may ano lagad. Mahihina ang kalaban. Sunod ka agad ha. Sunod ka lang. May taga-ibang bansa oh. Yung nasa kaliwa, yung pinakauna. Sniper ako guys. Sniper ka, ako din. Ano to eh? Tawag doon, kill house. Frontline. Asin, ito nga ako. Yan, nasabihin mo ako. Dito tayo guys. Dito ako. Sniper down. Tay. Targets in sight. Target. Ay, sayang. Sayang. Sniper. Enemy in sight. Enemy down. Targets in sight. Gano ako nagre-reload. Bigla akong pinatay. Lost the lead. Sniper. Sisilip ka pa ga. Sisilip. Enemy in sight. I'm hurt. Sniper Ang down. lakas. Budget ako eh. Get down. Ay! Enemy down. Hindi sila patay. Sniper down. Enemy Uy, contact. tatalikodan ko to. Yan. Lost the lead. Tip na yan. Sniper. Lalagot ka sa akin natin at nasa taas ko pa lang. Dito lang ako sa base. Para pumalayo. Ano mo yan? Contact with enemy. Ang dami dito. Targets in sight. Haligan. Ay puta si Justin nasa base. Ang kalaban. Grabe siya ito. Ayun siya oh. Get down, sniper. Diyan madami dyan Justin. Buto ka ba? Buti hindi ka namamatay. Targets in sight. Base pa din eh si Justin. Matapang si Contact Justin. with enemy. Target down. Reload mo na ako. Enemy in sight. Now. Puta yung mo. Ah! Reloading. Iba Cover tayo me. ako. Get down, sniper. Winata kay Justin. Mauwi na. Mamamaya po. Target. Contact with enemy. Oo, patay agad. Sniper. Get down, sniper. Target down. Asa tayo guys? Pangalan next. Target in sight. Sniper. Ako boy, ganun.
Predator missile inbound. Yan, right. Kahit isa. Bale lang. Nanginginig ako ngayon. Enemy in sight. Ayun! Lost one. Down. Get down, sniper. Isa ka, boy! Tulin! Hey, run. Tango Oh, down. patay ko na! Patay ko na! Patay ko na! Enemy contact. Kukunin ko kay Pili. Ay, Wala, hindi nakuha ko sila. Get down. Be advised. Hostile predator missile inbound. Ano, boy? Oo nga. Bugi. Gawa si Japanese boy. Gawa Enemy ni in sight. Japanese boy. Contact with enemy. Gawa ni Japanese boy. Gawa mo ko. Putik na may helicopter. May helicopter. Yan, talo guys. Sige na, bye-bye. Love you.